生财有道，致富从这里起步。各位好，我是有可能祝您致富的天笑啊。那今天呢，欢迎大家跟我一起走进山东省的苍山县。咱们今天这个天气啊，实在是太好了，晴空万里，万里无云呐。这个风声当然虽然稍稍有一点点大，不过我觉得没关系啊。这个风再大也吹灭不了我给大家继续寻找创业致富好项目的这种热情，您说是不是？现在此时此刻，在我身后呢是一个苍山县的非常大的一个市场啊。在这个市场里头呢，可以说现在啊是这个商户云集，人头攒动，人声鼎沸，人来人往啊。我们今天要给大家说的这个故事的主人公，他也在我身后的这个市场里头，他在忙活着呢。那他在忙什么呢？在卖东西吗？还是在干什么呢？各位别着急呀，咱们现在就带领大家去找他去，咱们看看去啊。走你。Tranchan est le célèbre pays maraîcher de Chine et a le beau surnom de jardin maraîcher d'une Shandong du Sud. Quand Tian Xiao et ses collègues sont arrivés ici, on inaugurait la première foire internationale aux légumes de Tranchan, où étaient exposés les fruits scientifiques et techniques de l'agriculture obtenus par plus de 20 pays et régions. Tian Xiao est content de la visiter, mais où est le héros de l'histoire d'aujourd'hui? 说着说着就到了，看到没有？哎，卖金针菇的。咱们要找的故事主人公就在这儿，目测一下，应该就是他啊，老刘。哎，老刘你好，你好，哎呀，可算找着你了。Liu Qingjiang cultive des Flamulinas velutipes depuis 20 ans. 黄瓜我是吃完了，老刘啊，咱们现在说说您这金针菇啊，我看您这金针菇啊，这个品种很多，在这摆的，您给介绍介绍，都有多少个品种啊？我现在你看我们这个鲜菇吧，有金针菇、杏鲍菇、方包菇啊，是吧？你看这，我看看这么大个的这个，对，这杏鲍菇，哇，这也是您的？对，这我们产品啊，这是鲜的是吧？这是鲜的哦，还有干的，还有腌得的啊。你看，这就是腌得的，还有腌的啊。对，腌这是即食产品，就是已经包装好了的。包装好的，这打开可以，它就可以吃啊。哎，还有什么底下我看看？你看这是清水保鲜的啊，这个可以打开啊。你看用那个黄瓜和大蒜一调就可以用吃的，哎，夏天用的特别多。哦，哎，那这个是怎么吃的？这个杏鲍菇可以红烧，可以和鲍鱼片成鲍鱼一起吃，炖出来跟鲍鱼一样个样子。哎呀，你知道这对于我们专业的这个人来讲吧，拿着这个吧，就感觉像拿着一个麦克啊。这我要出门以后拿这么一个麦克，这得多大一派头啊，是不是啊？ Monsieur Liu dit que les champignons comestibles comme le Flamulina velutipes sont les seuls aliments instantanés de Tranchan produits par son usine dont la vente est la plus rapide. Le 9e jour de l'ouverture de la foire, il a décroché des commandes venues de toute la Chine. 那您觉得跟您预期的想象的一样吗？来之前？要比我们预期想象的还要好啊，还要超过我们的范围。对啊，这是首届嘛，首届我们苍山农包会嘛，我希望这样的会要多办，办得更好，对吧？ 感谢老刘同志慷慨激昂的发言，谢谢。Liu Qingjiang, âgé de plus de 50 ans, est paysan originaire de Tranchan. Il y a plus de 20 ans, la population locale n'avait jamais vu de Flamulina velutipes frais, une variété de champignons. Ils ont eu le courage d'en introduire et de le cultiver à Tangshan. Aujourd'hui, les seuls Flamulina velutipes lui permettent de réaliser une production annuelle d'une valeur de plus de 30 millions de yuan. 那这整个收入情况怎么样呢？ 情况今年的价格很好的啊，这个平均价格我的价格是2块啊，2块一斤，那您10几万，10几万，对啊，看得出来，你看满面红光吗？那您觉得种植金针菇，您说对这个收入情况来讲，是一个怎么样的一个情况？比方说您以前也做过别的吧？我以前这个5年前我这个地是种小麦的啊，哎，也种过大蒜，但是呢，这个我们这个地方呢都是靠种大蒜嘛哈啊，但是最好的蒜一年就是在5000块钱左右吧。 哦，最好才5000块钱。最好的蒜苔、大蒜也就是在5000块钱左右啊。但是我这个就是应该超它20倍吧。哦。D'après Monsieur Liu, il fournit à ce paysan de jeunes plants de Flamulina velutipes, puis il rachète les Flamulina velutipes, défalcation faite du coût des jeunes plants et de la culture. De cette façon, ce paysan peut augmenter de plusieurs fois son revenu. 你想从一开始有10几户种植我们做这个。 现在发展到几万户了，基本上，有年产，我想着是有年产不到20万斤，现在能产到5亿斤。
刘庆江呢是一个地地道道的苍山人，就算他自己不种菜啊，他对整个蔬菜行业的发展和走向，那也是格外的敏感的。在1995年的时候，当人们对新鲜的金针菇还不甚了解的时候，那时那刻，刘庆江就已经开始打起了金针菇的主意了。Liu Qingjiang a vécu de riches expériences avant la culture des Flammulina velutipes. Par exemple, il avait fait un forfait pour la gestion d'un hôtel. Dans les années 60, M. Liu avait fait le commerce des produits aquatiques. De là, on peut savoir que M. Liu ne se contente pas de son statu quo. Si une opportunité commerciale s'offre à lui, il tente l'expérience. Mais comment s'est-il attaché à la culture des Flammulinas velutipes? En 1991, Liu s'est rendu à Shanghai pour traiter d'une affaire de produits aquatiques. Pendant un repas, il a goûté pour la première fois des Flammulinas velutipes frais. Il a trouvé que le goût de ces champignons frais était meilleur que ceux de conserve qu'il avait mangés auparavant. 当时那个产品是高端产品，上这个酒庄吃花花哨，这个20多块钱一10斤，相当于就是4万块钱一吨。 En entendant parler de Flammulina velutipes, l'ami taïwanais a avancé son idée sur la culture hydroponique. C'était en termes que M. Liu entendait pour la première fois. Du fait qu'il exerçait le commerce depuis plusieurs années, il aperçut par là une opportunité commerciale, mais quand il a voulu se renseigner sur les détails techniques, il a rencontré des difficultés. 比如说我们初次接触的时候，我们交流的时候，我们是做这个肥产的，他们是做蔬菜的，这个他就没有那种纯深有戒心，对吧？你比如说，他就没想到我们去做。 到后来我们成为好朋友了，经常聊天了，实际我们心里有那个想法了，就问他一下子，他有点基础保留了。 Bien que M. Liu n'ait pas appris les techniques qu'il voulait, de son retour à Tsangshan, son pays natal, il y avait les Flammulina velutipes toujours présents à la mémoire. Il a décidé donc d'abandonner le commerce des produits aquatiques et de sortir toutes ses épargnes pour cultiver les Flammulina velutipes. 这个感觉到这个产品嘛，今后的发展路子是 广阔的，它因为是个纯绿色、无污染，这是国家这个检测认证的，做的是绿色食品，这是实实在在的看得见摸得着。Liu Qingjiang, qui osait penser et agir, a commencé à cultiver les champignons à Tsangshan. Ne pouvant pas pratiquer la culture industrialisée qu'il avait vue à Shanghai, il a fait un essai en culture en serre. Au lieu de cultiver les Flammulinas velutipes blancs, dont la culture est difficile et exige une haute technicité, il a choisi les Flammulinas velutipes jaunes, au prix bas, dont la culture est facile. Bien que la culture en serre soit plus facile, elle doit remplir néanmoins des conditions techniques exigeantes. 各位啊，现在呢，我跟老刘同志啊，我们俩就在他种植的这个金针菇的大棚里头啊。我觉得，与其说它是个金针菇的大棚呢，还不如说它是个金针菇的海洋啊！你看看，哎呀，这满地全都是金针菇啊！ 大海呀、金针菇的大海。但是我觉得老刘啊，我觉得这大棚什么都好，你看也大，也宽敞，是吧？就是光线太暗了。我们要是不打这盏灯的话呢，我这个根本你们就看不着我们俩，是吧？这光线不能调亮堂一点吗？啊，这个金针菇种植啊，光照不能太足，这个白天一定要封闭啊。哎，因为这个就是早上通风，晚上通风啊。光照都强多了，这个头。 骨头要长得大啊，根儿要长得矮，产量要低，所以就是不需要太强的光照。哦，也就是说，如果光照太强的话，它上头的头就长得对，要长得大，就长大了。对啊，然后呢，您说它这个茎儿，比方说它这个长度又长得又短了，就不好了。对。Les Flammulina velutipes sont exigeants pour la lumière et aussi pour la température. Elle doit se situer entre 15 et 18 degrés. 但是我发现您这金针菇还有一个有意思的地方，我问问您，您等会儿啊，来，哎呀，你看啊，我发现这个吧，它上头还套了一个塑料袋的。您看，您这些都是敞口的，这是你看你拿着也是吧？这为什么呢？这个金针菇到了一定生长期啊，出来袋3公分以上就要套袋啊，套了袋它就是长根生长，不长头。 这个是管理不到位啊，所以造成了这个管理不及时啊，这个骨头增大啊，产值降低啊，这个成面又降低啊，所以说到了一定程度必须要套袋管理。你像这个跟这一袋就不一样，你看，哎呀，是吧？套袋的这一个，你看没有骨头，是吧？哎呀，这个管理不善不到位的就有骨头发的哦，所以说
对，这个比如说这个的价格，这个卖3块钱1斤嘛，这个就是2块。哦，也就是说，它要长到这个杆儿啊，长到3公分往上的时候，就得把它带儿套上。对对。套上带儿之后呢，它这个上头这个头呢，它就不会长大了，对吧？不会长大，就长得小了啊。然后呢，这个它就有价值了，经济价值就很高了。对对对，这也对啊，是吧？咱们叫了它多少年了，它叫金针菇啊。是不是？对，你要是任由它生长，不给它套袋的话呢，它长成这模样了，它这就不叫金针菇了，这得叫金帽菇吧？这得叫，是不是？对对。所以得把它套上一个袋。对。哦，这个是您学习来的呀，还是？这是根据我们的学习经验，还有管理经验总结出来的。啊，这是不是我们一天就积累的经验？这是多年的经验。对对对，这太对了。你看谁吃金针菇的时候还说，哎，你把那帽子给我来2斤，没有这事儿是吧？人都吃这个杆儿是吧？对对。哦，这个好。Aujourd'hui, à Tangshan, beaucoup de personnes cultivent les Flammulina velutipes en serre. Mais comment M. Liu a-t-il pu convaincre autant de villageois de cultiver ces champignons avec lui? 一开始吧，老百姓确实是不认识。当时我们公司就是做的这个原料、原种，给你自己去种，不要钱，这个无偿的。再一个，政府进进过来，几乎是无偿的。政府进进过来，我们收回收的保底价是这个1公斤3块钱，这就能够它的成本。哎，我们有了这个承诺，建立了这个就是基地，这基地加农户，所以说他们老百姓看到这些个确确实实在的这个事儿，这个得到了实在，看到就是老百姓讲的就是实惠，看到效益，这才去种的。Les paysans n'avaient pas à assurer leur arrière. La culture des Flammulina velutipes en serre dure de septembre à février de l'année suivante. À cela s'ajoute une charge de travail diminuée par rapport à la culture des légumes en serre, qui exige des travaux tout au long de l'année. Le plus important, c'est que les rendements économiques de la culture des Flammulinas velutipes en serre a doublé. C'est pourquoi beaucoup de paysans ont commencé à cultiver les Flammulinas velutipes. 这个从95年到06年之前，这个他老百姓的平均价格每年得卖到2块5以上。结果到了这个07年，从3块钱开始收入，后来跌到8毛。Du fait que M. Liu s'est adonné à la culture des Flammulinas velutipes ces dernières années, il n'aurait jamais pensé que les Flammulinas velutipes, qui avaient été très demandées, puissent devenir invendables. D'une part, il a tenu son engagement de racheter tous les Flammulinas velutipes. 这压力，你想想，这个当时呢，人家是把我抽的这方几个业收息不好，税不好，这个怎么去老百姓种的这个品种是我们去发展的，我们叫他种的，然后卖不出去，我们收购了，收购之后这老百姓他又得不到钱，这个你像这传统的节是过节了，老百姓节，但是我比他更节。别看刘庆江呢已经做生意做了几十年的时间了啊，但是他却是一个有原则的生意人。在几十年生意的过程当中呢，刘庆江一直都坚守着一条原则，那就是绝对不会轻易的借贷。但是在当时的那种情况之下，什么样的情况呢？那就是刘庆江和他的金针菇已经都被逼上了绝境了。在这两难的境地之上，此时此刻，刘庆江该如何做出他的选择呢？通过这个也出去学习也考察，你看这个人说吧，这个负债经营，没有压力就没有动力，所以有了压力就有动力了。Monsieur Liu, qui tient à régler les affaires selon ses moyens, était cette fois obligé de solliciter un prêt pour rembourser les dettes. Finalement, une dette de 10 millions de yuan qu'il avait contractée envers les paysans a été entièrement acquittée. 基本上这个贷款以后，款贷不到款的时候是个愁，贷到款之后放在这地方更是个愁。你看这个利息是多少，是吧？你怎么去经营，怎么去运作，这个钱去怎么去花？所以说，文化费用也不高啊，就一张纸写完算完再写，怎么弄？有时可以说一个月来也就费1个小时、2个小时交，然后就再起来算，啊，这个大脑子就是休息，你就睡着了，还想到这个钱贷回来怎么花，怎么去运作。Après avoir vécu cette crise du marché,
Liu Qingjiang, un homme qui ose penser et agir, a agrandi son entreprise au lieu de régresser. Après le voyage d'enquête, il a décidé de transformer la culture en serre en culture industrialisée. Alors, quels sont les avantages de la culture industrialisée? 您现在相当于都是这个工厂化的这个种植这些金针菇了。对啊，对。那比方说，要是从大棚到工厂，这大棚种植和工厂里头种植有什么样的区别吗？这个大棚种植吧，它是只是这个季节性种植，它只有5个月的时间，像我们这工厂化种植吧，360天，1年4季，天天能种植。哦，再一个吧，这个附加值高了，你像我们周期短了，农民种植吧，它是5个月时间100来天嘛，是吧？我们这个是50天就可以采谷，哦，对吧？这相当于这个我们的这个3次老百姓才种1次了。哦，就等于是它的这个生长周期，您把它在工厂里头就可以缩短了。对，在工厂里种植呢，跟大棚相比较，它可以有一个打破季节性了。对吧？不受这个季节外头的因素的影响，1年4季都可以了。对，是吧？因为我们有这个温度控制。有全自动的这个温控机器，所以说呢，这个温度掌握好了。你像那个老百姓在那个大棚种植农民，他们只是这随着天气的变化，它的保温条件是远远超过了我们的恒温库的，对吧？您这里头都是，比方说可以自动可以控制温度了，恒温了，所以其实就更科学化的一个管理种植了。对。那比方卫生怎么办呢？我的卫生比那个棚的卫生还相当于要严格管理。通过你看，每次出1次谷，我们全部要清扫、消毒，这个然后紫外线照射，然后再种植。哦，以保证它的这卫生条件和干净的程度啊。La culture industrialisée qui facilite le contrôle de la température constante n'est plus saisonnière, ce qui augmente grandement le rendement et économise la main-d'œuvre. Alors, est-ce que cela signifie que la production des Flamulinas velutipes est entièrement automatique? 反正我觉得总的来讲，进来了之后看它这里头真的是整整齐齐、干干净净的。就是老刘这个厂区里头啊，你看不管是每一个架子也好，是每一包也好，都摆得整整齐齐，大家一眼望去觉得心里头特别舒服，看在眼里头心里特别舒服啊。但是我得问你一下，你看这架子搭这么高吧，是吧？这一个菌包放上去不容易啊，是吧？这是不是菌包放上去了，它开始生长了，咱就可以不管它了呀，等着收获就行了？这样是不可以的，还不行的。对啊，你看我们是，你看一下这个吧。通过调配它的温度，地下和这个1层和6层架子温度还是有点差距的，温度所以说我们这个通过这个挑选，你看这个等到它的这是培蕾你看吧，培蕾之后呢，然后我们从上面把它拿下来然后再生长，然后没有发出蕾来的，然后我们放在上面这是一个循环，这一个不是放下来就是全部就是这样做。就相当于它是有一个轮换的过程，是吧？对。它小的时候呢，要把它放在上头。对。那么等它长大了往下拿一下，长大了往下拿一下。对。那么其实如果说这么讲来的话，最底下的1层2层其实是已经生长得很好的了，或者说快接近成熟可以收的了。对。Du fait que Liu avait connu en 2008 les avantages de la culture des Flamulinas velutipes industrialisées, il a repoussé toutes les options contraires à la sienne pour solliciter un prêt de 5 millions d'yuan. 刘庆江呢，种植金针菇已经有10几年的时间了。那说到大棚的技术上呢，他可以说是行家里手，乡里乡亲们呢都非常的信任他，也都非常的依靠他。所以现在呢，他说要搞工厂再种植，那自然是水到渠成、手到擒来的事情啊。好，没错啊，这大半年的时间过去了，500万的投资投进去了啊。但是让人意想不到的是，在这个时候，刘庆江的麻烦也是随之而来了。Liu Qingjiang, un authentique paysan de Zhongshan, s'est attaché aux Flamulinas velutipes après un voyage à Shanghai. Dès son retour de son pays natal, il s'est livré sans hésitation à la culture des Flamulinas velutipes. Après la crise de mévente, au lieu de se décourager, il a sollicité un prêt important pour développer la culture industrialisée. 它关键是这个是真菌这个生长，感染以后。它就没法生长了，所以说就基本上就长得，本来这一包正常情况下我们出7两，它到后期它就是2两3两，产量出来质量就下降，有的库直接就是一个库没有，就是生长不出来了。Liu Qingjiang croyait qu'en tant qu'expert en culture en serre,
Il était tout à fait capable de cultiver les Flammulinas velutipes à l'usine. Or, les choses allaient à l'encontre de sa volonté. 咱们都是50天周期，就是有的好像这个生长快一点个，周期短一点个，所以说它要求这个科技含量就要高一点个。所以说这一块吧，你必须得，就因为这个原因造成了。 Cette perte directe a été estimée à plus de 2 millions de yuan. Cette leçon cinglante a fait prendre conscience à Liu Qingjiang que la garantie technique est une chose très importante. 这个08年，这不是感觉到这个我们的技术就不行了，欠缺，所以说去，到了中国农科院、山东莱农、这个浦东、上海呢，到了这个四川，这考察，咨询了好多专家，最后又聘了一个这个技术员。这个技术员呢，我们有签订的合同，这是你的这个技术指导咨询费15万，预付10万。 这5万要不是总的达不到我们的标准签订合同的要求，这5万不给了，而且还要得赔偿我们的损失。所以说有了这个信心，这个有了这个好的技术员，这才有想着去发展。 Bénéficiant de l'aide technique, Liu Qingjiang a pu remettre la culture des Flammulinas velutipes industrialisées sur les rails et ses produits ont commencé à conquérir le marché. 说话之前，咱们就到了您的这个金针菇的厂区了，是吧？ 这是您的工厂，对，我看这金针菇到处都是，你看这长得多好。对对，哎呀，这算长得挺好的吧？对，这对，这是1级产品。1级产品，对，这能卖多少钱？这个现在这个分季节性的啊，要是元旦前后啊，能卖到这是20块钱1公斤。啊，这么贵啊？对，哦，现在这个季节吧是卖9000一吨。哦，啊，9000块钱一吨。对，9000块钱一吨，现在4块5一10斤。 哎呀，你看这长得多喜人！你看这个啊，这看着像咬一口啊。Aujourd'hui, l'offre ne satisfait pas la demande. Cependant, sans s'en contenter, il a trouvé encore un autre moyen de s'enrichir. 站在这儿吧，我就觉得呀，哎呦哇，这个壮观呐！啊，你看看多壮观！你看，哎呦我的天哪，这全部都是这个已经用过的这个培养料了吧？对，是吧？对。哦，那这用过的这怎么办呢？就扔了吧？哎，这是不能扔的啊，这还是好东西呢。啊，这可以再生产有机肥呢，还能再做肥料啊？对，做肥料，用它做肥料，种有机蔬菜。哦，对，那拿它再怎么做有机肥料呢？这个我们通过把这个废料再利用，经济循环再利用，通过发酵，这个发酵以后呢，这个搅拌成球，然后做成有机肥了，是吧？让它这个经济价值能够细水长流，不断的传递下去啊。对，我觉得是特别好。而且我觉得最重要的一点是，就是一般我们见过那种，比方说肥料的加工厂啊什么的呀，我觉得它都有味儿啊，是吧？咱这没味儿啊，这个是无味儿啊，无污染啊。对。所以，当你站在这儿的时候吧，你没觉得它是一个什么加工肥料的地方，或者一个传统我们认为是一个肥料，哎呀，臭气熏天的，一点味儿都没有啊。对，真是一点味儿都没有。而且我觉得吧，好像还有一种淡淡的香味儿的，是您身上香水吧？Monsieur Liu a fait un compte pour nous. Pour traiter les produits de rebut, il faut plus d'1 million de yuan. Mais si on les met en valeur, cela peut rapporter plus de 2 millions de yuan de profit. Voilà un écart de 4 millions. Monsieur Liu est un homme minutieux dans ses calculs. Après 20 ans de lutte, il possède maintenant une usine d'une superficie de 60 000 m² qui produit annuellement 2500 tonnes de Flammulina velutipes ayant une valeur productive de près de 100 millions de yuan. La culture des Flammulinas velutipes est devenue un secteur d'activité important du district. 现在我们苍山县的水产产业经过这10年的不断努力，蔬菜面积已经达到了102万亩，年产蔬菜360多万吨。 产值达到了71.6亿元。县委县政府这个积极对一些这个小的市场进行加大宣传的力度，每年都召开一些新闻发布会、产销对接会，引导企业、引着农民这个闯市场，使我们的市场这个不断的开拓。食用菌现在我们这个投料在6亿斤，这个年产值在15亿元，综合经济效益得达到了接近20亿。
今天呢，我们在节目里给大家讲述的是刘庆江和他的金针菇产业的故事啊。在94年的时候呢，刘庆江第一次见到了台湾人的金针菇产业的规模，然后到了今天，刘庆江也拥有了自己的金针菇的产业。可以说呢，在将近20年的时间当中，刘庆江把自己最初所看到的一切，变成了自己现在所拥有的一切。所以其实可以说呢，他这一路是一步一个脚印的，一点一滴的走过来的。所以，当我们要是设定了一个梦想的时候，我们应该保持一个什么样的逻辑性的思维去实现它呢？我们应该想到的是，把它分成若干个小的梦想，然后让这些小的梦想最终直达自己的终极梦想。所以说到这儿的时候，我就在想，如果我们想挣到一个1000万的时候，我们首先应该先赚到自己的第一个50万，然后是第一个100万，然后是第一个500万，最终才是1000万。路是一步一步的走出来的，塔是一层一层的建起来的，没有人能够一口吃成一个胖子。只不过呢，我们需要在这个过程当中时时刻刻的记着，把自己的梦想怀揣在自己的胸里，然后呢，再一点一点的把它给实现了。所以说，各位，生财有道，今日之道，我们把最近电影当中的非常经典的一句台词送给大家，是什么呢？那就是念念不忘，必有回响。